Buntis ko og nalipay kaayo nga akong bana. Apan wa siya masayod nga dili iyaha. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imo mga viewers ug followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Sarya. Na ako'y live-in partner DJ Sam, 11 na mi katuig na nag-uban, apan wa gihapon mi anak. Gusto na kayo kung magkaanak DJ Sam, tungod kay syempre dili na pud mi pabata. Pati gulang na pud mi DJ Sam. Suya na pud kaayo ko sa akong mga amiga kay doon na sila yung mga anak nga gina-flex. Ug ako, giingnan ako nga akong bana kalus-a pa ba mi magkaanak kay gusto na gid kaayo nako. Giingnan naman ka ako sa akong bana DJ Sam nga magpaabot lang daw mi kung kalus-a ihatag sa Ginoo. Kay di man daw nilumbaanay. Karon DJ Sam na ako'y friend nga nanghagad og laag nako. Duna sila gipaila-ila sa ako nga usa ka lalaki. Pero wa lang nako tutagda kay naa na lagi ko'y bana DJ Sam. Apaning chat siya og kalit sa ako Nagpaila siya og nangumusta. Pwede ba daw siyang manguyab sa ako Na-shock ko sa iyang chat DJ Sam kay syempre doon na ba ako'y live-in partner. Mauto ako siyang gibalibaran nga dili pwede kay naa na ko'y bana. Apan ingon siya di daw siya mutuo kay itsura pa daw nako dalaga. Nakatawa gani ko DJ Sam sa iyahang mga chat kay mura lagi daw kog dalaga. Maong gikilig pud ko og gamay. Hangtod nagkauyab gyud ming duha sulod sa 8 months DJ Sam. Kabaw mo, grabe gid kaayo namong tago sa among relasyon ni adto nga time. Kay hadlok lagi kong masakpan sa akong bana. Milabay ang pipila ka buwan, kining akong uyab. Naapod siya'y barkada. Nga ambot ba, na in love pud kay ko sa iyang barkada DJ Sam kay buutan, unya hinhin pa jud. Abot ba ning abot sa punto nga dunay nahitabo namo. Bisan og why kami DJ Sam. Sa dihang nabuntis ko, iyahang barkada ang amahan. Akong gisultian nga buntis ko apan gitubag ko niya DJ Sam nga sure bagyo daw ko nga buntis ko. Ug iyaha bagyo daw ang akong gisabak. Gitubag pud nako siya DJ Sam nga 100% sure ko nga iyaha. Apan iya kong giingnan. Ipalaglag daw namo ang bata DJ Sam. Dito na nako grabing hilak sa iyang giistorya nako. Ako lang gitago ang kamatuuran na DJ Sam samtang kabuntis ko. Ug nag-expect ang akong bana nga siya ang amahan sa akong gisabak. Naluoy kay ko naglantaw niya. Kini ganing mga tao nga gusto kaliwat DJ Sam wa hatagi. Kadto noong mga walay kabuot, way mga pulos, maunoon ang gibiyayaan. Sa dihang nanganak nako DJ Sam, akong bana in town perting lipaya. Kay nakaliwat na lagi daw siya, bahalag usa basta kay naa. Ako in town nga nakahibaw sa tanan, naghinuktok og nakonsensya sa daplin. Mao na akong pangutana karon DJ Sam, unta mabasa nimo ni akong kaagi og problema. Dapat pa ba na akong isulti sa akong bana ang tinuod? Maghulat ko sa inyong mga advice sa comment section. Imong follower DJ Sam, Sarya.